السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اردو زبان کی تیسری کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج اردو زبان کی تیسری کتاب میں صفحہ نمبر 21 پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر یعنی لیسن نمبر جو پڑھنے جا رہے ہیں 21 ہے۔ آئیے اپنی سبق کی طرف، اور اس سبق میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم لوگوں کو کیا نئی چیزیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو چلیے اپنی سبق کی طرف اور سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اردو زبان کی تیسری کتاب میں آج ہم لوگ سبق نمبر جو پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 14 ہے۔ دیکھیے یہاں پر سبق نمبر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ سبق نمبر 14 ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عنوان بڑا ہونے کی وجہ سے یہاں پر سبق کا جو جگہ ہے وہ نہیں فٹ ہو رہا تھا، اسی لیے مصنف نے یہاں پر سبق نمبر جو 14 ہے وہ لکھا نہیں، صرف عنوان لکھ کر چھوڑ دیا۔ تو آج کا عنوان ہے تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ آج کا عنوان جو ہے وہ ہے تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ کو اکٹھا کرنا ہے، یکجا کرنا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا پڑے گا۔ چلیے، بنایا ہے، بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، سو ایک ایک تنکا اکٹھا کیا، سو ایک ایک تنکا اکٹھا کیا، گیا ایک ہی بار سورج نہ ڈوب، گیا ایک ہی بار سورج نہ ڈوب، مگر رفتہ رفتہ ہوا ہے غروب، مگر رفتہ رفتہ ہوا ہے غروب، گئیں لحظے لحظے میں عمریں گزر، گئیں لحظے لحظے میں عمریں گزر، قدم ہی قدم طے ہوا ہے سفر، قدم ہی قدم طے ہوا ہے سفر، سمندر کی لہروں کا تانتا صدا، سمندر کی لہروں کا تانتا صدا، کنارے سے ہے آ کے ٹکرا رہا، کنارے سے ہے آ کے ٹکرا رہا، اسی طرح دریا سے اٹھتی ہے موج، اسی طرح دریا سے اٹھتی ہے موج، صدا کرتی رہتی ہے
धावा ये फौज सदा करती रहती है धावा ये फौज किनारों को आखिर गिरा ही दिया किनारों को आखिर गिरा ही दिया चट्टानों को बिल्कुल सफा चट किया चट्टानों को बिल्कुल सफा चट किया बरसता है जो मेघ मौसलाधार है बरसता है जो मेघ मौसलाधार है सो ये नन्ही बूंदों की बौछार है सो ये नन्ही बूंदों की बौछार है दरख्तों के झुंड और जंगल घने दरख्तों के झुंड और जंगल घने यूं ही पत्ते पत्ते से मिलकर बने यूं ही पत्ते पत्ते से मिलकर बने हुए रेशे रेशे से बुन और झाड़ हुए रेशे रेशे से बुन और झाड़ बना जर्रे जर्रे से मिलकर पहाड़ बना जर्रे जर्रे से मिलकर पहाड़ लगा दाने दाने से गले का ढेर लगा दाने दाने से गले का ढेर पड़ा लहमे लहमे से बरसों का फेर पड़ा लहमे लहमे से बरसों का फेर जो एक एक पल करके दिन कट गया जो एक एक पल करके दिन कट गया तो घड़ियों बरस घट गया तो घड़ियों बरस घट गया लिखा लिखने वाले ने एक एक हर्फ लिखा लिखने वाले ने एक एक हर्फ हुई गुड़ियाँ कितनी कागज की सिर्फ हुई गुड़ियाँ कितनी कागज की सिर्फ हुई लिखते लिखते मुरत्तिब किताब हुई लिखते लिखते मुरत्तिब किताब इसी पर हर एक शय का समझो हिसाब इसी पर हर एक शय का समझो हिसाब जुलाहे ने जोड़ा है एक एक तार जुलाहे ने जोड़ा है एक एक तार हुए थान जिसके गुजरों से शुमार हुए थान जिसके गुजरों से शुमार हर एक इल्मो फन और करतब हुनर हर एक इल्मो फन और करतब हुनर
ना था इब्तिदा ही से उस ढंग पर, ना था इब्तिदा ही से उस ढंग पर, मगर बढ़ते बढ़ते तरक्की हुई, मगर बढ़ते बढ़ते तरक्की हुई, जो नेज़ा है अब था वो पहले सुई, जो नेज़ा है अब था वो पहले सुई, यूं ही फुइयों फुइयों भरे झील ताल, यूं ही फुइयों फुइयों भरे झील ताल, यूं ही कौड़ी कौड़ी हुआ जमा माल, यूं ही कौड़ी कौड़ी हुआ जमा माल। अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम, अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम, बड़े से बड़ा काम होवे तमाम, बड़े बड़े से बड़ा काम होवे तमाम। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आइए इन अल्फाजों के माने जानने की कोशिश करते हैं। ग़ुरूब होना, ग़ुरूब होना यानी डूबना, छुप जाना। ग़ुरूब होने का मतलब क्या है? छुप जाना या डूब जाना। लहज़ा, लहज़ा के माने यहाँ पर कंखियों से देखना, लहज़ा के माने यहाँ पर है कंखियों से देखना। तय करना, तय का मतलब होता है तमाम करना, गुजरना, रास्ता चलना वगैरह। तय करने का मतलब क्या होता है? गुजरना, रास्ता चलना, तमाम करना, मुकम्मल करना भी इस माने में आता है। गला, गल्ला का माने होता है अनाज, दाना। गल्ला का मतलब अनाज, दाना। लहमा, लहमा का मतलब होता है एक सेकंड, एक पल। लहमा का मतलब एक सेकंड या एक पल होता है। तो आप लोग इस सबक में अल्फाज बहुत ही कम है, यानी 5 अल्फाज दिए गए हैं। आप लोग 1-2 मरतबा रिवाइज करेंगे तो आप लोग को ये माने मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, यानी हमेशा आपके जहन नशी हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।